থেকে হযরত ইউসুফের উদ্ধারিলে, তুমি কুফরি আগুন থেকে হযরত ইব্রাহিমকে বাঁচাইলে, তুমি পারো ভেঙে দিতে জিলমির জিন্দান। আল্লাহ তুমি खुदा तुम्हार हाथे, दुर्बलेरे रक्षा करो खुदा तुम्हारी नेक दयाते। कि बुझिबे बेदीन काफिर नमरूद न फरमान, अल्लाह Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu